ভিডিওটা একটু নতুন, আমি নতুন ব্লগ করছি, একটু ভালোভাবে দেখো, ব্যাক ক্যামেরা যা হবে তোমাদের দেখাবো সব। टू माई फेसबुक पेज। तो इस बार शूट है इसके अंदर, मतलब मैं इसका सेटअप ज़रूर दिखाऊंगा अंदर जाके बाद में। तो ये है जी बांग्ला का स्टूडियो। तो जी बांग्ला का एक सीरियल का शूट है। मैं वो नाम मेंशन नहीं करूँगा जब तक वो ऑडिट या वीडियो कोई भी लोडिंग ना हो, मतलब कोई भी शेयर करना नहीं चाहता मैं। तो सीरियल के लिए वेट करना, मैं ज़रूर पोस्ट में मतलब मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं कौन सा तो अभी अंदर serial है, आइए। तब तक मैं दिखा दूंगा। तो उसके लिए पहले आपको मैं अंदर का सीधा दिखाता हूँ। हाय गाइस, सो हेलो गाइस, ये है आज का सेटअप, फुल सेटअप ये है आज का। আমি জানি না তুই, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাজকে সন্দেহ করলে আমি অন্যায় করব, কিন্তু যে আভাস আমি পাচ্ছি সেটাকে অগ্রাহ্য করতেও পারছি না। মনের সংশয়টা আমাকে দূর করতে কিছু একটা করতে হবে, সেটাই বুঝতে পারছি। জানি না তুলি ঠিক কি হতে চলেছে। আজকে সন্দেহ করলে আমি অন্যায় করব, কিন্তু যে আভাস আমি পাচ্ছি তা অগ্রাহ্য করতে পারছি না। ঠিক আছে, জানি না তুলি ঠিক কি হতে চলেছে। আজকে সন্দেহ করলে আমি অন্যায় করব, কিন্তু যে আভাস আমি পাচ্ছি তা অগ্রাহ্য করা যাবে না। ঠিক জি ওকে, নতুন প্রোগ্রাম আছে কে? অরবিন্দ কাজ করে অরবিন্দ খুব ভালো। শ্রী অরবিন্দকে তুইও নিশ্চয়ই কাজ করছিস। জানতা তুমি? রাজ, একবার তাড়াতাড়ি নিচে এসো। কি হয়েছে? এই দেখো, এসব কি? আপনারা কারা?